Hoimaro sini media takugno tamni ka sengtini press meet khaimini hangkai seng mia ni jeta gotona soila bazaro je horni 10টা ki 11টা ni bisingo aro sini khoroksa Zakir Hussain bobujang matoi kisa koyekta mane balance uni tomani abon seng totally seng sanani musungo ang as a youth ni khoroksa working president hisabe ang sanani musungo tausa jora kono party ko toine kono aba kaisi kisin thani information no sokaya te seng abono political party be kono jorite hone seng abono seng wan sobi seng naya tan ka seng thanaya duita press meet seng no kha je abono je political issue khayai sini soilam constitution o jeta uttejana sisi khani nai tongani ba kisu kisu borok duita alliance party ni bisingo jeta waler na nai tongon ba kaje sisi khani taino na seng nugui tongo aba hai jeta ngewai seng tini press meet khani seng bado koto mangkha tan ngangke kebangma borok hoite saimia taute media ni somoyo kebangma borok abono nugui hoite খাওয়া জলে মং বা কাইসা ওয়ানসুং হামিয়া ফাইমানো আবার হাইংয়া ওইনো जों যত আঙে যে ওয়াইটেপ হিসাবে চিনে ওয়াইটেপ নি চিনে সলে যত ওয়াইটেপ না আং ককনা নমসঙ্গ মনতে কোনো ব্যালেন্স টাং লাইদি ম কোনো এরম কোনো একটা পলিটিক্যাল ইস্যুয়া ম এস জাস্ট বাজার হিসাবে তাম লাখাবো তো जों আবার जों আগতনাও जों সেরি নাই নাই আমগে যতন जों তিনি মিডিয়া নি বিসিংতে जों ক কসানা নমসঙ্গ ম কোনো পলিটিক্যাল বাই কোনো কাইসা গদাল জাক কरै যেতে চিন থানি কোন ইনফরমেশন বসে ফাইয়া গজমে চিনি খরচা টিবারাম থানি কর্মী বুঝাগনি চিনি আবা হাথানি চিনি থানি কোন কাইসা ইনফরমেশন সব মায়াকো আমার বাগাইনা আং সানানি মুসঙ্গ বিজেপি টিবারামতে অ্যালায়েন্স পার্টনার মন সবাইনান বাগै কিছু বড়রক মন অনেক চাইতে গই দङ বা নষ্ট খানিয়ান বাগै চাইতে গই দङ আভাই যাতে ইয়াवै আং যতনন মিডিয়ানি বিসিংতৈ মনন লাস্ট আং ককাসানাই যাতে কেবো মনতে কেবো বালিশ টাংদি আর মনতে কেবো কাছে উত্তেজনা বা ওয়ালাইমুং বা কাজে ঝগড়া সৃষ্টি যাতে ইয়াতৈ তাই অ্যালায়েন্স পার্টনার বিসিङाव কাছে কোনো যেটা কাছে চিন থানি তামানে কাছে সম্পর্ক হামিয়া খায়াতৈ আবনো তৈনো আং মিডিয়া কাউন বিসিङाव কাউন কাসানা মুসङ হামবাই কথা আমি যাগুলো পরবর্তীতে বিশ্রাম পিএসএ এফআর নিয়া হলো ত্রিপুরা থানি খরচা লোক সংগ্রহ বুঝা বুঝা এটা আপনি তো কেন রকে কোনো সাইড হয় abonotoi bo sono kono information kana thane thaising kong saka abo haite tausu jora chin thane kono information korei te sing information maya ko ambagai sing joti sotikar bo hai gotana ting abo sing seri nai naya ko ge sing abo seri nai sotikar da chini kono bujai tang ba tamni bo tamna bagi bujaka ba abo sing seri nai kintu tausu jora sing abo ni kono information chin thane sing maya ko ambagai na ang haina hai sanam songo monotoi ke ba jate balancing atoi abo bo जों एज ए पॉलिटिकल हिसाबै जों abo जों सेरि नायनाय abo tam bagै bo हायं लाखा abo जों जों एज ए पार्टी नि हिसाबै जों youth हिसाबै bo ते एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट हिसाबै youth नि आं abo सेरि नायनाय ते गतना bo हाय गतना amo no hamki सेरि नायनाय सब फाइमा तिनि अर फाइमा जाखा सिनि साबजुनानि yang ko political sin block ni working president X tai ta masini yang Cholam district ni president Chandan tai ta masini Raju tai sini sabjuna ni vice chairman kamlo ti nor tini press meet khani ni bagai kokna kunarang ambai sini social media no sini mangkino coverage comment bagai जों तिनी बाद मांखा जे तिनी फुंगाय जों मोबाइल खुलुगै नायमोन नुजाखा अनेक जागानो शेयर खायजा जे मिया चरिलाम बाजार हरनि 10টা কি 11টাनि बिसिङावनो कायसा घटना आङो निङा बरम गोनां जाकिर हुसैन निङाय खरकसा टिप्राम थानि लिडार बुजागो निङाय जों खोनाओ आजागाओ अंके आबोनि बागै दिनै जों बादखन मा दिनै जों प्रेसमेन्ट मा खायगा तामनि हिमालय अमनतैनाय सिनिसरलाम कन्स्टिट्युएन्सियाव কোনো একটা উত্তেজনা সৃষ্টি মানো কারণ মংকা যে খানামানি মতেতে হাঁকে সিনি জানা মতে অম কোনো পলিটিক্যাল ইস্যুয়া কারণ তাবো কোনো প্রোগ্রামও কरै চরিলাম রব যে টিপ্রামাव थानायनि आजागा थाङै जे टिप्रामाव थानाय लिडार बुजागो होनाय जों जे अम कायसा पलिटिक्যাल इस्यु खायनानै गाबोन बागै अमनतैनाय एलाकाव अनेक उत्तेजना सृष्टि मानो अंका आबोनि बागै जाते सिनि बिशेष क्लाय सिनि जे 10টা जे बिसि बिस्रामगन साबजेक्टनि आन्दाराव जाते सिनि
YTF TWF Tripura Motha joto sini jera active workers norbo sachton ma tongnai jate omonoti nai gujob sori nai jate BJP Tripura Motha একটা সংঘর্ষ নেই মানো ওকে আবনি বাগৈ जों শান্তি শৃঙ্খলা নারাগৈ তনেন বাগৈ ত্রিপুরা মথা তাই বিজেপি এলায়েন্স পার্টনার অমনো जों নারাগৈ তনেন বাগৈ এলায়েন্স বজাই তনেন বাগৈনো তিনি ন প্রেস মিট খাইজাবো ওকে আবনো मा सावो जेकुनु सामुं जों पार्टिनि खायनो थांखे मावान सुबो तामनो कारणे आगतनांखा आगतनां जों गाहामके नायकुलायाखैनो जों जेकुनु स्टेप नानाय गुबुन जुदि पार्टिनो तैनाय जुदि आबो माहाय गतनाङै दं हाके सिंगापुर पार्टी डिसिसन नानाय सिनि MLA साहेब दङ MD साहेब दङ बरंनि परमोसन तैनो जों बबाग्रानि परमोसन नायनो जों स्टेप नानाय फात साख्लाय जेकुनु जागा जों ताबो आमनो तैनाय उते जोंमोन कगिया अन बागै आं सिनि सरलम कनसिन जतो एलाका बासिनन सावो जाते अमनो तैनाय कोनो একটা মানে উত্তেজনা ইয়াতৈ মানে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকার বাगै आं दिनो प्रेस मिटनि माध्यमे आं कय हामबाय